980 lang to ha, with sleeves na to. Mga pang social. Anong sold na? Second ako sa Mossman. Oo, second ka. Tapos, pangatlo si Christy. Okay, ayan ha. Pamain ako dito ng blue dress. 980 lang. 980. Size small hanggang medium ha. May nako blue dress. Next, ito na FM mo. Shona Joy. Okay, Shona Joy. Brand new with tag Shona Joy. Pang small, medium lang. Be, plakado, be. Ang ganda. Ano yan na, naanuhan lang, ha? Okay, ayan. Mga be, pero be, Barbie. Ang ganda, be. Oh, Barbie. Small med lang. Mine, Shona Joy, 980 to. Code, Shona Joy, 980. Ate Angeline, visitasyon. Te, yours na to, ha? Sa blue dress. 1,080 lang. Ang ganda ng Shona Joy, parang Barbie. Next, madam. Next, ay, be! Oh my God! Shit, ang ganda, bebe! Forever new si po sabi niya. Forever new, mga madam. Original by Forever New XS to small. Gagi, ang ganda nito, be. Tapos may hawak ka lang na bag na ganyan. Ganda, be. High-end. Mga be, sobrang high-end, oh. Forever New po. XS lang. XS to small. Mine payat na lang. 1,250 ha, payat mga be. Ha, mine payat. Hi, Ate MJ. Shona Joy for Christy.